आपण म्हणू का आमस चॅनल की स्वागत तो आम्ही कॉमेडी असते आम्ही असतो बिर्याणी जीवन की साथ भी जीवन की बात रांधे आओ फास्ट चिकन रांधे तापर चावल रांधे तापर मिक्स करी दम करदा चिकन हाँ राखे पकेऊ छोड़ी जाओ मैं आखिर कहीं खाली पके बाबा क्लाइन ले ये जो चुलाएं जो चुलाएं जो मुझे कल देच कल तो ना फिल्म का मजा पड़े जो मजा था कौन से पड़े जो अच्छा भी हाँ भी बासना जो बासना लगे नहीं हेलो मना बासना हला नहीं मना को होनी काम तुझे कौन भाई हे ना सॉरी सॉरी जी पहिला कौन मैं मीठा लो এই বর্ষ সতরে সত নাই চলে গেল नहीं देखा चलो थक गंदा ना वो पानी बगिया ढेर गोलिया चिकन है चला पर रख दे बाड़े की ए भाई गुटे पीस को जा कोन रखी दे जूस भाई हां जूस कर नालीटा हेडु बाहरी बनी के इधर जुड़ा सोने चिकन गाड़े दे जो पानी दिए बगाई की जूस कर दो हां सो आम बिरयानी पे चिकन चिकन चलची हो आमर चिकन चलची कुकड़ा चलची तू घर खड़ जाएंगे आमर प्रोग्राम टा अधा आधी चललानी तो आमर बिरयानी पे चिकन कषा होची तो तापरे बिरयानी चावल भी रेडी हो गलानी खाली दमटा दिया हबो तबे शेष धीरे धीरे करे ना ना पिछला नहीं जा बेले अरे हेटा हेटी कदल बदल दे जा बासना ना ए ए को बोलू ना नहीं पिछला नहीं बासना होनी कदल बदल मु भाई जाननी तबे जा करियो कर आइजु किछि नै खाइ खाइ गइछि खाइ गइछि हेडा बाल्दी दिया हबो आता ओल्टी की पकोनु तळे हेले भेदा तळे तापर भात धुआबनी की हां तापर एरा दिया हबनी की आउ कदली थबो दबो का ए कोन डांग मांगो ए आड़ी दो गोटे जाला आड़ी जोड जा हां एरा दे एरा पूरा साइज करी ता ऊपर सब थोइयो किछि कर पारी नै अना हेरा कम ठेंगा रकम थोजि कहलु ठेंगा रे जम्मा रहियोनी जम्मा ठेंगा हेरा ठेंगा आडा सब होरा थौ मेहंदी पका अरे बुआ जोना पकोजी साइज करके तने काले होयो अरे माननी का धरो धरो जा एरा पके दे ए स्लाइस भात कलर फूड कलर हमरा छरे आनी से पानी ग्लास पानी में से गेलु ग्लास में थोजे ग्लास में थोजे ढाली पियाज रानु पियाज खानी और रह पियाज आको पडू काहे लोक बिडन गना लोक हसियो कम हो बड़ा खर्च लेट चाडी खेलो लोक हसो दडी जे एटलीस्ट हसे कि नहीं आला पाउ ने अल्प पडू लास्ट गुड एथे मिसे दोंडी के अटिके बका लास्ट गुड पडियो लास्ट को पडियो तारे गोळा हा दे मसलाटा दे टिके मझिरे कोन पाइयो मसला तापर टिके रह ऊपर पडियो एडी खेळवनु चारियाडे
ଜାଳନି ଆଉ ପୋଡ଼ିଯିବ ତଳ ପୋଡୁ ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ ଯୋଉ ଗାଁର ବିରିୟାନୀ 40 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଦମ୍ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଚାଲ ଘଣ୍ଟେ ପୋଡ଼ିକି କାଟ ଦିଅ ଏତିକି ପୋଡ଼ିଛ ଘରେ ଦମ୍ ଦବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେତେ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ଗୋରେ କାଢିକି ଭିଡିଓ କରା ଭଗବାନ ଭିଡିଓ କରିଦେନି ତାପରେ ପଥରଟା ନୁହେଁ ପଥରଟା 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଚାଉଳ କାଳେ ସିଝିନି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୋଡ଼ିକି ଧୁଆ କରିବୁ ନା 10 ମିନିଟ୍ ଭାତ ମୂଳରୁ ହେଇଛି ଘର ରାତିଯିବ ଧରିକି ଚାଲ ଆରେ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବନି ଆଉ ଖାଲି ସିଝିକେଟେ ତ କରିଦବୁ ଯାଉଲ ହେଇ କାଗଜ କଡା ଧନୁଲ କଡା ଧ କୋଉଠି ଖାଇକି କହିଲି ଇଏଟା ତ ଖାଲି ଫଟୋ ପିଆଜ ଆଣିଲୁ ପିଆଜ ପତ୍ରଟା କାଢୁନି ଖାଇବ ଖଟା ଗୋଳି ଗୋଳି ନା ମୁଁ ପୁଣି ଲଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ନିକେଶ ଖଟା ହେଇ କାହିଁ କାଢୁଛୁ ତାକୁ ଦେ ଏଥିରୁ ବୋଲେ ଥଣ୍ଡା ଦେ ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନାଇଁ ପିଆଜ ଟା କାଢି ଦେଇଛି ନେ ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କୋଉଠି ବସ କାଢିଦିଅ ଖଟା ଖାଲି କାଢିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଣ ତେଲ ପକେଇଛୁ ବ୍ଲଗ ହଉଛି କହିଲା ସେ ମାନୁନୁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁ ଏବେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଶେଷ ହବା ପରେ ଆପଣ ତ କେତେବେଳେ ଖାଇ ନଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ନାଟକର ଅଇଁଠା ବାସନ ବାସନ ନୁହେଁ ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ରହିଗଲା ଟିକେ ଜିନିଷ ବାସନ ମଜା ଚାଲ ବାସନ ମଜା ଆଜି କରିବା ଚାଲ ଖାଇଲେ ବାସନ ମଜା ଚାଲ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ଏ ମୋବାଇଲ ଯାଉଛି ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଖାଇଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ପକୋଡା ବଥିଲା ହାତରେ ଚିପି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ପକୋଡା ଖାଇଲା ସମୟରେ ମନେ ପକେଇଥିଲା ଆମର ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବି ରେଷ୍ଟ ଟେକିଂ ରେଷ୍ଟ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଜାଣି ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ହସ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ହସ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ବାଏ ବାଏ।